ওইটা ভাঙি দিয়েছি আগে देखिए ठीक देखिए तो कूड़ा भांगी देखिए आम रास्ता पल देखो आम रास्ता डैम जावाक रास्ता आम पल भांगी जाइए देखो आगे भी देखेबी आमर खाइबा स्टार्ट हो गलानी हैप्पी बर्थडे लाली हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे नमस्कार जय जगन्नाथ आपने केमती अच्छा आशा कर भल थे खुशी थे आज मोर जन्मदिन आज मो चलला 22 वर्ष सांग पिला भी भोजी मागुंट बिरियानी भोजी आम करुचु वीडियो देखो बहुत भल लगे लास्ट पर्यटन देखो बहुत भल लगे पिला माने बिरियानी नहीं गले आम एना जाऊँ रास्ता यहीटा कि एटा तो पीछा अरे ये भीतर को नहीं भीतर को रो 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 बे यहीटा भांगी देछि आगे देखिए ठीक देखिए तो कूड़ा भांगी देखिए आम रास्ता पल देखो आम रास्ता डैम जावाक रास्ता आम पल भांगी जाइए देखो आगे भी देखेबी आम पहुँचीगलुनी पिला मैंने ठिया होती देखो आम पहुँचीगलुनी पिला मैंने पत्र तलुंट तुम्हें सारा गच को नष्ट करो भाई फॉरेस्ट वाला धरवे दो तुमको देखो आमर बिरियानी नहीं आसछन्ति पिला ये बिचे दे अरे से खरार बसी खाए ना ये छाई रही हाँ राउंड करी पके दवा हां एतिकी तो केते 5टा पिला एतिकी पत्र हो जो ताऊ ताऊ एतिकी हो जो हां हां आ तिहानो सही राउंड करी ये सुनसान जगार बनभोजी कर गोटे अलग प्रकार मजा ना कौन ये कौन बिरयानी बिरयानी
गरम अच्छी हाँ पूरा डाल दे जे जति खाଇବା କଥା ଖାଇବା ନହେଲେ ଘରକୁ ନେବେ ଆଉ गरम अच्छी ना ଆଉ ବାସ୍ନା ତ ପୁରା ହଉଛି ଆଉ सुंदर वासना स्वादिष्ट स्वादिष्ट ଆମର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି हैप्पी बर्थडे लाली Happy birthday, हैप्पी बर्थडे ଉଠିକି ଯାଇ ହବନି ଆମର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଭୀମ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବିରିୟାନୀ ଟା ପୁରା ଭଲ ହେଇଛି मस्त ହାଁ କାନ ଗୋଟେ ଥରେ ଖା ଖା ପୁରା ଶହେ ଶହେରେ ଆଉ ए बिरयानी कौन बनाया रे वाह भाई के बने बिरयानी बहुत टेस्टी କେତେ ନେଲା 120 ନା କେତେ ନେଲା सोना ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା आ ता बड़ भाई बुना लेग पीस ना कौन है देखिए तू भी खा ढाड़ी की पीऊनु खाली रस भात बण भोजी गोटे अलग प्रकार भोजी ना तार मजा अलग है तार मजा अलग आम कब करुला जी करी जी खाई करके से जानी पिला मैंने खाइबा स्टार्ट कर देलानी मोर एना खाइबा स्टार्ट हबो स्टार्ट चुम्बर टे खाई देखा केमती लगुच भल है अंडा फाड़ कहीं खाऊ ये खाऊ अंडा ये खाइबा जो न ढोकी पार आऊ आऊ हो तू आ सुशांत पेट फुल हो गला कौन पाटे कौन भेंग बसु पेट फुल गला ना ती बिरयानी खाइला बेलू भाई दी बड़ी खाइबा
ଆଉ सोना ଖାଇ ପାରୁନୁ ନା କ'ଣ ପେଟ ଜାଗା ନାହିଁ? ଖାଉଛି ର କ'ଣ ଉଡ଼ିକି ଖାଇବି ନା କ'ଣ? ଲେଗ୍ ପିସ୍ ନା ଆଉ नहीं ସରିଗଲା ଖାଇକି ସରେଇ ଦେଲୁ खत्म। ଖତମ हो गया। ଶ୍ୱଶୁର କାଚ ଏପଟୁ ଫୁଟିକି ବାହାରିଲାଣି। ହଁ ବେଶୀ ଖାଇବେ କାଚ ଖାଇବୁ ନା ବେ କାଚଟା କୁଆଡ଼ୁ ବାହାରିବ? ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଛୋଟିଆ ଲେଗ୍ ପିସ୍। मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? पोलियो ने इसको हाथी को इंजेक्शन लगाया था इसमें। ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହେଇଯାଇଛି। ତା ଫଡ଼ିଆ ଖାଇବୁ? ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହେଇଗଲାଣି କୁକୁଡ଼ାକୁ, ତା ଫଡ଼ିଆ ଖାଇବୁ? ବିରିୟାନୀ ଖାଇସାରିଲୁଣି ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇନା। ଆଉ ରାତିରେ ଏଇନା ମୁଁ ମୋ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ମୋ ମାଉସୀ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇନା ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବୁ ସବୁ। ଆଉ सोना କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ବା? ଆଉ ଭାଇର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖୁଛ କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କିଛି କରୁନ। ଆଉ ଭାଇ ତୁମ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି, ତା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଟିକେ। ଆଉ ବୁଝିଲ ମୋ ସାନ ଭାଇ କ'ଣ କହିଲା, ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବ ଆଉ। A few moments later. केकটা सीधा আছে না দেখ তো। ହେଲା
ଧରି ହଉନି ପୁରା। ଟିକେ ତ କୁହବ କଥା କହିବି ସଜରେ ସାରା ଖାଇବ ମୁଁ ଖାଇବି। ଭିডিଓ କରାଉଛି ପାର୍ଟି କାହିଁ କରୁଛି ମାସେ ଆସ ଭିडिଓ କରିଦଉଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଜୀବନ ତମେ କ୍ୟାମେରା ମନା କରୁଛେ କେଁ ଗଲେ କି ହଉଛି ମୋ ମାଉସୀ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ମାଉସୀ ତ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ନିଅ ଧର। ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଯାଇ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।